Petita de sentia, però aquestes... Vivia fins aquí amb una roda que falta 4 fibres tocant terra. Ja està tot. I en aquest cas? Toca, No, ja se passa. Ja et dic tot gaire. Ja me faria un poc enrere.
Dat is meer dan zo gewoon. Nu wordt het roeid, maar joh. Mensen doen het. Oh, dat is wel een beetje. No más de 3 euros, no, muy bolsa tuya. Muy bolsa Betul akan biar semua.
10 kilometre dopo anche il mio. Prima più sul bene sono da magro.
Y